This video mga guys. Mao din ni among guys, among lechoneros guys. Lechon daw ni guys oh. Tip plus ni guys. Kumpare guys oh. May lechonay guys. Bakwap ni kadong. Yes, oh. Alas 3 sa kakunan guys. Pasko man ron guys. Tudok-tudok sa mi guys. Drive sa kawagan guys eh. Abot na ni siya guys sa Bakwa guys. Padungi siya guys sa Higakit. Nay na lang gani guys kay nay atop guys oh among guys uwan ra ba guys oh guys timing gid guys pagtak-ang namo guys uwan oy pag ari namo sa lechonanan.